लेफ्ट साइड अब समझ में आया? हाँ अभी वो फिर से पोजीशन नहीं नहीं रुको रुको দুজনে একসঙ্গে হয়ে যাও। ও না 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 আছে আছে আরেকটা আছে, এটাই তো কইতেছি একটা সেন্টার আতো মনসে কি মনসে কোন মনসে যাও কি তোমরা ক্লাস করে পায় যদি মনসে গাইবা কাছে
কি কয় জানিস মাসি, তোমার যে ঘড়িটা মাইরা দিছিল, যে তোমার যে ঘড়িটা মাইরা দিছিল ওই যাইছে। কয় ভাগ্য ভালো আমি মোবাইলটা ধরছিলাম, না মোবাইলটা মাইরা দিত। ज्ञान श्री चैतन्य के बहारा पालन स्वयंहारी भक्त अवतारा जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद चैतन्य अवतारण फागुन। ये छोटा क्यों हो गया? आरोही लास्ट तक
Thank you.